السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذه إن شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس 1 ديال ليكزامان ناسيونال 2016. هو تمرين خاص بلي سويت المتتاليات. سي ان اكزيرسيس تيب افيك لا ميم فورم. هو تمرين نموذجي كيتحط دائما بنفس هذا الشكل هذا. تحط بأكثر من مناسبة في الامتحانات الوطنية الأخيرة. لهذا بغيتكم إن شاء الله تضبطوه مزيان. Question 1, vérifiez que E1 plus 1 moins 3 est égal. هذه l'expression هذه quel que soit n appartient à n. هذه question simple. تحقق أن كذا. هنا يسيفي باش ننطلقوا من هذه ونخرجوا في هذه. هي لا ميم شوز، اولا ننطلقوا من الثانيه ونخرجوا في الاولى، ولكن من الافضل ننطلقوا من الاولى ونخرجوا في الثانيه. علاش؟ لان هنا عندنا الكالكول، عندنا E1 plus 1 moins 3. دونك دائما تعطيوها لنا في هذا الشكل. يسيفي دو ريدوير او مين دوميناتور وتتخرج لنا اوتوماتيكمون في الثانيه. دونك ننطلقوا من الاولى. عندنا هي E1 plus 1 moins 3 est égal. E1 plus 1 نعوضوها بالقيمة ديالها هي 3 plus U1 sur 5 moins U1 moins 3. هنا on va réduire au même dénominateur. Même dénominateur هو 5 moins U1 5 moins U1. donc هذه غتبقى لنا هي نفسها هي 3 plus U1 moins هنا اللي ديروا اتونسيون moins 3 فاكتور ديال هادي نديروا الاقواس هي 5 moins U1. لا ما درناش الاقواس غيخرج لنا هادشي كله غلط. دونك est égal sur 5 moins U1 هذه هي 3 plus U1 moins 3 fois 5 هي moins 15 moins 3 fois moins U1, moins avec moins, on a plus. Donc, plus 3 UN est égal 3 moins 15. Il y a moins 12. On a UN plus 3 UN, il y a 4 UN. C'est 4 UN moins 12 sur 5 moins UN. une fois كنديروا الكالكول كنشوفوا الشكل اللي عطاونا هما باش نخرجوها لهم بداك الشكل اللي بغاو هما قالوا لنا 4 فاكتور دو UN moins 3. donc il suffit de mettre 4 en facteur. donc غادي تجي لنا هي 4 فاكتور بقات لنا هنا UN ولا درنا moins 12 درنا 4 en facteur غتبقى لنا moins 3 sur هنا هي 2 plus 3 moins UN. هاد 5 هادي غنقسموها باش نكتبوها لهم بالشكل اللي بغاو هما. هاد 5 هي سي 2 بلس 3 هي 5 5 هي 2 بلس 3 موان يو ان. ونديرو الاقواس هنايا لان عندنا بلس ما عندناش المشكل باش نكتبوها لهم بنفس لا فورم اللي باغيين هما. دو يو ان بلس 1 est égal moins 3 est égal à 4 facteurs de U1 moins 3 sur 2 plus 3 moins U1 ou هادشي quel que soit n entier naturel. Montrez par récurrence que U1 est inférieur à 3 quel que soit n entier naturel. كنعرفوا بأن la démonstration par récurrence فيها 3 étapes. المرحلة الأولى هي on doit vérifier que cette expression est vraie pour le premier rang. Le premier rang عندنا هو U0. Et on a U0 est égal à 2. Et 2, il est inférieur à 3. Donc, l'expression هذه, il est vérifié pour le premier rang. المرحلة الثانية غنفترضوا بأن هذه l'expression هذه elle est vraie jusqu'à l'ordre n. On suppose que UN est inférieur à 3. والمرحلة الثالثة وهي الأهم نبرهنوا
بأن هاد l'expression هادي elle est vraie pour le rang 1 plus 1. C'est-à-dire montrant que un plus 1 il est inférieur à 3. هنا كنصحكم من الافضل ما ديروش التأطير، لان التأطير احيانا كيخرج واحيانا تيكون صعيب ونقدروا نخطئوا. من الافضل ندرسوا الاشاره ديال ان بلس 1 موان 3 اللي غادي تخرجنا دائما في النتيجه صحيحه. دونك ان بلس 1 موان 3 égal غندرسوا الاشاره ديال هاد لا ديفيرونس ان بلس 1 موان 3. عندنا لقينا بان ان بلس 1 موان 3 est égal à 4 facteur de un moins 3 sur 2 plus 3 moins un. هنا في هذا الافتراض بان un est inférieur à 3 كتعني لنا بان un moins 3 رجعنا 3 هذه من هنا غادي تجي لنا inférieur à 0. هاد الدينوميناتور هذا عندنا un moins 3 il est inférieur à 0. إلا ضربناها بار موان 1 غادي تجي لنا 3 moins un. 3 moins un غادي نقلبوا هنايا لو سونس غادي تولي لنا 3 moins un il est supérieur à 0. ولا زدنا على هادي 2 هي ديجا supérieur à 0 زدناها 2 دونك غتجي لنا 2 plus 3 moins un غادي تجي لنا كذلك il est supérieur à 0. دونك عندنا هاد الدينوميناتور هذا il est positif. et 4 divisé par هاد لو دينوميناتور هذا il est positif لحقاش هادي سي كونستانت كي positif. هادشي كامل هاد لا بارتي هادي كامله il est supérieur à 0. donc le signe ديال هادي dépend ديال un moins 3. or un moins 3 il est négatif. donc هاد لو رابور هذا كامل il est inférieur à 0 car un moins 3 est inférieur à 0. ها هو un moins 3 il est inférieur à 0 لأن انطلقنا بأن un est inférieur à 3 et 2 plus 3 moins un il est supérieur à 0. donc هذا le rapport هذا كامل il est inférieur à 0 وهذا est inférieur à 0 المعنى ديالها donc un plus 1 moins 3 il est inférieur à 0. يعني un plus 1 نرجعوا هاد موان 3 من اتجاه الاخر غادي تولي il est inférieur فاش هاد موان 3 ترجع من هنا غتولي لنا 3. donc on a montré que un plus 1 il est inférieur à 3 انطلاقا من هاد un inférieur à 3 اللي افترضناه. دو هذه دائما بالنسبه للديمونستراسيون بار ريكورونس دائما كنساليو بها. هاد لا فاز اللي كاتبين لنا هما هنا هي باش كنساليو. دو un est inférieur à 3 quel que soit un entier naturel. Montrer que 20 est une suite géométrique. Donc باش نديمونطري بان 20 est une suite géométrique كيكفي باش نكتبوا 20 بلس 1 على هذا الشكل تكون كتساوي واحد الكونستانت qui appartient à un réel non nul multiplié par 21 avec قلنا هاد Q. si c'est une constante c'est un réel non nul وهادشي يكون quel que soit un entier naturel. donc غنطلقوا 21 بلس 1 ونحاولوا نكتبوها على هذا الشكل هذا. 21 بلس 1 est égal غادي نعوضوا هنايا
n par n plus 1. Donc, il y a un plus 1 moins 1 sur 3 moins un plus 1 est égal. On va un plus 1 l'expression ديالها هي 3 plus un sur 5 moins un moins 1 sur 3 moins un plus 1 moins 3 plus un sur 5 moins un. Il suffit de réduire au même dénominateur. Donc, غادي تجينا هي هنا عندنا الدينوميناتور كوما هو 5 moins un. هنا غادي تبقى هي نفسها. Donc, c'est 3 plus un moins 1. هذه moins 1 فاكتور ديال هادشي اللي عندنا في الدينوميناتور هذا. moins un facteur de 5 moins un. نفس الشيء هنايا. Donc, dénominateur كوما هو 5 moins un. هنا هذه هي 3 facteur de 5 moins un. لأنها 3 هي 3 sur 1. هاد الان ضربناها في هذه وهاد 3 خصنا نضربوها في هذه كاملة. moins وهاد moins اون فاكتور ديال هادشي. de 3 plus un. وهذه راها على شكل a sur b le tout sur c sur d. دونك هي a sur b مضروبه في المقلوب ديال هذه مضروبه في d على c باش غتسامبليفي لنا هاد 5 موان un مع هاد 5 موان un. دونك غادي يبقى لنا فقط هي هذه على هذه. هذه هي 3 بلس un موان 5 موان مع موان غادي يجي لنا بلس un sur 3 fois 5 c'est 15 moins 3 un moins 3 moins un. وهذه 5 moins un simplifiاتنا مع 5 moins un est égal. هذه هي 2 un plus un هي 2 un et 3 moins 5 c'est moins 2 sur 15 moins 3 c'est 12 et moins 3 un c'est moins 4 un. Donc 21 plus 1 est égal. هنا عندنا يمكن نديرو 2 en facteur تجينا 2 facteur de un moins 1. 2 facteur de un moins 1 sur من تحت عاوتاني 2 facteur de 6 moins 2 un. ونسامبليفيو با هاد 2 من هنا و 2 من هنا. Donc 21 plus 1 est égal à un implique بأن 21 plus 1 est égal بقات لنا هي un هاد 2 هادي مشات من هنا ومن هنا وغادي نفاكتوريزيو با 1 sur 2. هادي مشاو وغنفاكتوريزيو با 1 sur 2. دونك 1 sur 2 من الفوق غادي تبقى لنا هي نفسها هي un moins 1 sur وهاد 2 فاش غنفاكتوريزيو بها غتبقى لنا هنايا 3 moins un. وهاد un moins 1 sur 3 moins un هي 21. Donc 21 plus 1 est égal à 1 demi fois 21. Donc لقينا 21 plus 1 est égal à une constante multipliée par 21. D'où 21 est une suite géométrique de raisons Q est égal à 1 demi, et de premier terme V0 est égal. V0 نحسبوه هنايا. V0 est égal à U0. On a remplacé n par 0. جينا هي U0 moins 1 sur 3
moins U0. Donc V0 est égal. U0, il y a 2. Donc c'est 2 moins 1 sur 3 moins U0, donc moins 2. 2 moins 1, c'est 1. Et 3 moins 2, c'est 1. 1 sur 1 est égal à 1. Donc V0 est égal à 1. Donc, et de premier terme, V0 est égal à 1. On a Vn est une suite géométrique. Donc, le terme général Vn est égal à Vp multiplié par Q à la puissance n moins P. Et là, quel que soit n, avec P, c'est un entier naturel, et P est inférieur à n. Flouka diana, adna, Vn est égal, le premier terme adna est V0. Donc, adjinna V0 multiplié par Q à la puissance n moins 0. Donc, à la puissance n. Ou quel que soit n appartient à n. Ou adna bi'anna Vn est égal, adna bi'anna V0 est égal à 1 et Q est égal à 1 demi. Donc, Vn est égal à V0 est égal à 1 fois 1 demi à la puissance n. C'est-à-dire que Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n, ou quel que soit n entier naturel. Petit b, montrer que quel que soit n entier naturel, un est égal à 1 plus tawa Vn sur 1 plus Vn. هنا عندنا بأن Vn est égal à un moins 1 sur 3 moins un, quel que soit n entier naturel. هنا عندنا بأن Vn en fonction du un. هنا مطلوب منا أن نكالكوليو un بدلالة Vn. دونك غنطلقوا من هذه ونخرجوا un بدلالة Vn. دونك هذه كتعني لنا بأن هذه يمكن نديرو لها سور 1. دونك هذه في هذه في واحد كتساوي لنا هذه في هذه. دونك Vn facteur de 3 moins un est égal à un moins 1 multiplié par 1. Donc غتبقى هي نفسها. C'est-à-dire que 3 Vn moins Vn fois un est égal à un moins 1. un moins 1 implique بأن هاد لي un غادي نجمعوهم في جهة. دونك غتجينا moins Vn fois un وهاد un كاينه هنا فاش غنجيبوه لهنا غتولي لنا moins un est égal تبقى لنا هنا moins 1 وهاد طوا Vn فاش غادي نرجعوها من اللي غتولي لنا moins طوا Vn. هنا كيمكننا نسامبليفيو بار موان 1 نديرو موان 1 اون فاكتور نسامبليفيو من هنا ومن هنا وغادي تبقى لنا ان. هنا يمكننا نبداو ب ان ماشي مشكل. هي ان فوا Vn بلس ان est égal à 1 بلس طوا Vn. هنا فقط سامبليفينا با هاد موان 1 فاكتوريزينا موان 1 هنا وموان 1 هنا وسامبليفينا به. وهنا اون فا فاكتوريزي با Vn par un. Donc, un facteur de Vn plus 1 est égal à 1 plus 3 fois Vn. D'où un est égal, هذه غادي نرجعها من الاتجاه الآخر est égal à 1 plus 3 Vn sur Vn plus 1. وهذا هو اللي مطلوب منا. montrer que
UN est égal à 1 plus tawa VN sur 1 plus EN. وهادشي هذا quel que soit un entier naturel. هنا كيمكن نكتبوها هي 1 plus VN. C'est la même chose. عندنا بأن UN est égal à 1 plus tawa VN sur 1 plus VN. Or, d'après question A, عندنا بأن VN est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Donc, il suffit de remplacer Vn par 1 sur 2 à la puissance n. Parce qu'on a Un uniquement en fonction de n. D'où Un est égal à 1 plus 3 au Vn. Il y a 1 sur 2 à la puissance n sur 1 plus Vn, il y a 1 sur 2 à la puissance n. Donc, on a écrit UN bidalalat n. Question C. On sait que si إذا كانت عندنا Q محصورة ما بين ناقص واحد alors limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال Q à la puissance n est égal à 0. كنعرفوا هذه القاعدة. Donc غنطبقوها هنايا. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égal à limite lorsque n tend vers plus l'infini. غناخدو هاد l'expression ديال n اللي هي en fonction de n هي هادي. Donc de 1 plus 3 fois 1 demi à la puissance n sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. دائما في la limite فاش كنبغيو نكالكوليو la limite كناخدو l'expression ديال un اللي بدلالة n. Donc هي هادي هي la limite ديال هادي sur هاد la limite ديال dénominateur. Or limite de 3 fois 1 sur 2 à la puissance n هادي هي 0. Donc غتجينا 0 fois 3 donc هي 0. Donc هي 1. Donc الفوق في النيميراتور هي 1 sur 1 plus هادي غتعطينا حتى هي 0. Donc غتبقى لنا 1 sur 1 et 1 sur 1 est égal à 1. Donc on a une explication car limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus tawa fois 1 sur 2 à la puissance n est égal à 1 plus tawa fois la limite est égal à 1 fois tawa fois 0. Donc est égal à 1 car 1 demi est compris entre moins 1 et 1. هنا نديرو واحد على جوج محصور ما بين ناقص واحد. Donc limite lorsque 1 demi tend vers plus l'infini ديال 1 demi à la puissance n est égal à 0. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n est égal à 1 plus 0 est égal à 1. Et 1 sur 1 est égal à 1.